دوستو هەڤالên hêja temaşevanên xweşewîst mijara vê weşana hanê hişekî em behsa medya paralel a xapoçiyan bikin. Kesayetiyên di nav de dixebitin kîne û çi ne. Gelek kesa ji wan ez wan nas dikim. Evê ku rojekî rojra me bi wan re danûstandinê kiriye, me bi wan re kontaktê kiriye, me bi hevdûrê kar kiriye. Ne bi xêr û ne bi ehla be dema ku ez xapoçî bûm û di medya xapoçiya de xebitîm tiştên hene gerek ez bêjim gerek bi raya giştî re parvekim ji bo ku xelk nas bikin kî çi kesê û çi yê û çi kiriye û çima niha bi vî rengî diaxive. Ev kesê ku niha ku we dîtî xelkê Rojhilatê Kurdistanê ye. Li 2011 me wî li Roj TV'yê didît. Di Roj TV'de di radyo beşê Radya Mezopotamya ew û çend kes dişuxulîn program pêşkêş dikir. Endamê rêxistina PKK ye. Endamên PJK ye û wê çaxê endamê PJK bû niha di nav PJK de ya na ev mijarekî din e. Li dema Radya Mezopotamya ji Rûsyayê weşanê dikir. Ew jî di nav de dixebitî. Dema Radya Mezopotamya hat Denderleyo li Belçîka di stûdyoyê Roj TV de weşanê dikir. Ew ê ji Bîngolê zana nizanim çi zanakî ne ti zanayî û ne tiştekî yanî ji Bîngolê ye Zazayê bi hev re program çê dikirin. Carna ku em li Roj TV pêrgî hevdî dihatin merheba te çawa ye. Hevalê îkram Balekanî yekî wilo ye. Ev e yanî endamê rêxistina PKK'yê kadroyê rêxistina PKK'yê ez texmîn dikim niha li Brîtanyayê û kanala wî ya YouTubeê heye. Ev kanala hanê ev e ji xwe re li kanala wî jî binerin. Em careke din bi bernameyeke taybet û bi mijareke taybet bihewrene. Ka ez pirsekê ji we bipirsim. Gelo li gorî we li Kurdistanê û li cîhanê bi giştî çi qas Kurd hene? Dê heşt kar bi hîç deqek nakiret ke li gel hukmekanê em yasaya da hewdij bêt. Çi destûrekê yek destûrekê bide, yek qanûn tiştekê bije, kaxezekê, nameyekê, fermanekê bide, dibêje cîbicî nabe ji bilî wê wan qanûna. Eger biryarek bê dayîn li dijî wan Kanala wî ya YouTubeê logoya wê û ku ji yanî mêrik tiro li zanînê digere bi belgeya diaxive. Rojnamevanekî wilo ye ku wilo tewş û vala naaxive tim bi belgeya diaxive. Ji nezanan ji zanîngeha bipirsin, ji nezanan bitirsin. Na ême li zanîngeha dipirsim we ji nezana jî natirsim. Ji ber ku di nava tevgera xapoçî de gelek nezan hene yanî. Ev kesên ku wilo xwezanyar jî dihesibin, xwe têgîştî û profesyonel jî dihesibin wekî endam, wekî îkram endamê PJK û endamê PKK îkram Balekanî wilo xwezane dihesêbe. Ez ne ji wî ditirsim û dema ku ez rexne dikim, ez rexneya medya PKK bi tevahî dikim. Girên vê medya hanê yanî Amed Diclê ye,
رشاد صورقله أبيكو بزماني كردي دا آخبن أردال أري أبيكو بزرماني تركي دا آخبن وكاسندن يعني أبيكو يعني مديا PKK ومجيء لدو مديا PKK كمجيء ميتية كمجيء اطلاعات إيرانية يعني ناي قبول كرن يكي جبهجاكي وري بيجي از لدجي رژیما ایرانی مو او دزانه سدی هزار سدی ست هزار سدی میلیون باش دزانه کو PKK و رژیما ایرانی بزي قلكيني وهفرنو وهفالبندي هفن چوات لدجي رژیما ایرانی و تخواكي اوبوزيسيون رژیما ایرانی لحسيبه وتورت وخبد ديار كرين كنت ركبري يعني ركبري رژیما ایرانی رژیما ملايان ونزانم چه وتناز دكي كو بارتيا تا وريخستنا تا وجميل بايكي تا واوجلاني تا هوالبندين في رژیما هاني بالدهن صالان يعني دسبيكا صالن حشتي وددوا وحشتي وسسياو حتى روجا ايرو PKK ورژیما ایرانی ناوا هفکاریه دی جار جار هنک تیکلی صاردبون لی تجاری تیکلی نابرا PKK ورژیما ایرانی قد نبي يعني يكي وكي عبد الله حجاب برم اقناع بكيكو او لدجي رژیما ایرانی وهوالي وي وريخستناوي بحقاقة برژیما ایرانی ناوا هفکاریه دی يكي وك اف اكرام مالكان يورم اقناع بك بيجي او قد هلوستكي ركبر الدجي رژیما ایرانی حتى صبح يجي باخذه لازناز دكم كوري خستناوي بارتياوي حقيقياوي برژیما ایرانی دناوا هفكاريه دي دناوا دانوستندنه دي تيكلي قطبي چند كسي نولو نزانن ايكو دكارم بوان كسي هان ورن خاپاندن اف كتليا PKK كو ولو اللي هنا كساد جرك وان راضي بك دلي وان خوش بك ماشي وان خوش بك وان دوري هشمنديا رخنائي بك وان دوري كسين كو PKK رخنا دكن ببلغيام PKK رخنا دكن بانفرماسيون باولى PKK رخنا دكن هنا كسين نزان وفقير وربن ولو خاصن دلي وان ورا خوش كرن كسين وكي آماج دجله و إكرام بالوكاني ورشاد صورقلو ومدني فرحو وأفكسي هان ورن هناك ريكلامي بكن بشك وان تطمين بكن بشك دلي وان خوش بكن إكرام جيش نافا في بازاري دي يعني أو جي دخوازه يعني خو ورجلما PKK بك دوي تكست هان دوي انترفيو بزمان انجليزي جي عيني دماكو بيدل روجاواي كردستاني دسبيكر ام فدراسيوني دخوازن ام كونفدراسيوني دخوازن پشت رهاتن گو ام خولي سريا ديمقراطيك دخوازن پشت رهاتن بو انتگرابون نهاجي لسردما روشا ايراني وخطابة بهجاكي خطابة كي نتوائي وام فدراسيوني دخوازن وجك وخو بلق دكن خو ددن بيش وخو بل دكن وخو وكي اوبوزيسيون ددن ديار كرن ليد نافاروك دي لبش پرديد بن ماسي بحث وبازارك يدنه الشيروكي دنه هر كز دزانه هر کس زانه ایکو PKK ردایستندی و PKK رجیب نازده که PKK چه ماله چه قماشه چه معدنی يعني اف اكرام يعني كونتاكتا ما خاصة بير تنبو دروش تي في ده مويددي دشو ده هات يعني بروبلمي وي تندرستي هبون يعني عيني بروبلمي نواف يعني ابقوش خدي بروبلمن لما يعني او هفالتي اكور ودور ودانوستندن وامرونين اعتكليات نابرا مو واف اكرام نوك امن ونوافو نوك امن واجدر شيخ يعني كتيكليا ما اب كسني حتى نوك تيكلي وبيوندي امن
آمد دجلة يعني قلق جاراز بوم میوانی آمد دجلة پروگرامی آمد دجلة کو پروگرام پیشکش دکر لی نای بیرامه کو از بومه میوانی او پروگرامی اکرام مالکانی اکو در رادیوی ده پیشکش دکر از بوم میوانی زانا پروگرامی حوالي زانا قادروي بككي ايكو رادي قالوا ويعني وهلوستن ترورانا وغوتونين ترورانا لهم بري خلقي كارت آني ونهاجي بكارتينه حمو اوي مديا بككي ولو جوار تروري خوشك دكن وريخستنا تروري جي خوشك دكن وهلوستن تروريست اي مادي و اي معنوي بهانه يا جرد بينن اما حمو اف مالن يعني اوي يوتيوبري هانن بحثا آلا كردستاني دكه دگيجي تدي حقيقة دقوت افنا آلا كردستانية اف آلا پدكية لفياج بوكو قدخ كرنا آلي جآليين پككي روابك قدخ كرنا آلا كردستاني و ايريشن پككي لهمبري في آلا هاني لدياسپوراي ايريشن پككي لهمبري آلا كردستاني للروجاواي كردستاني روابك فتگري قانونا آلا كردستاني كو د ويب سايتا پارلمانتو يا كردستانا باشور و دبيجه و قانون دبي افعال قدخي لقلق يعني بإذنا يانجي چيناب افعال وري هلدان للدفرين تشتيكو اف قانون تثبيت كدي لكل وري هلدان ودبيجي يعني اف كسين كوفي آلا هاني هلددن ون لدجي قانونين ون ريزو حرمتي جي قانونا آلا كردستاني ون ريزي جير ناقرن ولو دكانو ولو قرب مرفي خودك وحنقي خودك إجا از دكارم ولو بشيكي چن قوتنا جير بجم تريكو أو يعني لزانينجها دبرسه وجنا زانان دترسه ولو خزانه لحسبينه قاشو قد خكرنا بارتيا بحقق لروجاواي كردستاني أفعال قاشو قد خكرنا بارتيا بحقق وسازيا بحقق لآلا كردستاني لدياسبوراي ولدفريندن ريز وحرمت جبو برلمانتويا كردستاني جبو قانون اف هلوستا دجاتي اف هلوستا ترورانه ذكرشي كين پرستي لدجي آلا كردستاني لدجي كردستاني هلوستكي قانونية هلوستكي راواي لغوري قانونا آلي برلمانتويا كردستاني لغوري قانونا تفديگرن آبوچي و اكرام بالكاني لغوري قانونا خودي هلوستن ولو دج وبكين وسخته وترورانه لدجي آلا كردستاني تشتكي قانونية و قانونا كردستاني دبيج چينا بون في آلاهاني در واي چرچويا هريما كردستان عراقي وهلدن يعني كنجي PKK ريز قانونا خور قرتية قانونا خو دستورا خويا بنجهين يعني بحزارة بير هنا ده قانونا PKK ده تصفية نية لي PKK ده ناف خود 15,000 كس تصفية كرنه حتى 10,008 ده قانونا PKK ده رخنا ورخنا داين لي كشتنو تصفية تنه اف حمو جنايتين كهاتن كرن ده هندري PKK ده بن آلا PKK ده هاتين كرن ده بن لوگويا PKK ده هاتن كرن ده بن درشميا بجي سروك آبو هاتن كرن ده بن درشميا جيان بي سروك ناب هات كرن حق واسب حزارا كس هاتن تصفية كرن لب بقاعي للبناني للولاني لكردستاني
لشامي لكامبين شامي للبناني لأوروبا لروسيا ليونانستان دوركي الفي دنياي نماي لهولندا لألمانيا لفرنسا بويرين ترورانا اي بككي نهاتنا يعني نلوتيني ببويرين ترورانا اي بككي حمود بن آلا بككي دهاتنا كرن آلا بككي اكو ونو ناس دكن بري انها آلا بككي لي بري آلا ارنكيبو پشتی پککی گلک جارا آلا خو گوهرت و داس و چاکوچ و نزانم کر مشعله و نزانم کر هزار چیروک داوی چو آلا ارنکی آنی انیا رزگاریان توا کرسان کر آلا پککی و کیفا خویدی بن حمو آلین پککی ده به استثناء دبن آلا پجاکی ده دبن آلا پیدی ده دبن آلا پککی ده بویرین کشتر و ترورانه کرنه دبن آلا تفدمی اوا کو جوانا حوال جوانا خودی بپارێزێ ji Aldar Xelîl re û ji bîroya propaganda re dibin wê alahanê de Emîr Hamid hatî tasfiyekirin dibin îşkenceyê de Alaeddîn Emîn hatî tasfiyekirin dibin îşkenceyê de bi dehan xortên Kurda ciwanên Kurda li Rojavayê Kurdistanê dibin îşkenceya PKK de hatine tasfiyekirin dibin ala tevdemê ku wekî ala alên Efrîqiyayê temaşe bikin yani çi qeyse vê ala hanê ala tevdemê ala PKK yek ji alên PKK li Rojavayê Kurdistanê çi qeyse dişebihe alên welatên Efrîka. وديت يعني بشو قيس نيزيكي هفدونه لأفعال دولتانا آلن ولاتانا آلن أندام نتوين يكبوين ولاتن أفريكا رومتك شرفك جعالا بككير كبشبه آلن ودولتين أفريكا يعني غانا بمالي بشو ولاتن أوروبا أفريكا هبه وبشبه آلا تفدمي آلا جوانا و آلدار خليل اف رومتك جي خابوچياره شرفك جي خابوچياره كو آلا وان بشبه آلين دولة أفريقيا اللي ناشبه آلا كردستاني كوملا خويبوني داني كو اف آلا هاني برا إكرام بالكاني وگره لوگو خويبوني کو د 1927 هاتی دامزراندن کو مدیا ترکا و چاغه آلا خویبونه لوگو خویبونه اشکره کر برای اکرام بالوکانی کو ج زانینگه ها د پرسه او ج نزانان د ترسه وگره کووارا هواره کل سر برگی وی اف آلا هانی هاتی داین بری کو اف آل ببه بشیوه کی رسمی ببه آلا هەرێما کوردستانê بووی ئالا هەرێما کوردستانê bi şêweyekî fermî û di destûra Iraqê jî dihatiye tekezkirin û di nava dinyayê jî dihatiye danîn û li welat û dema berpirsên Îranê tên hazir dibin ya mecbûr dimînin ku vê rêzê ji vê alahanê bigirin dewleta Tirk jî bi vî rengî mecbûr ma ku rêzê ji vê alahanê re bigire لێ ne ئیکرام بالۆکانی و rêzê ji vê alahanê ne ji qanûna vê alahanê re ne ji parlamentoya vê alahanê re rêzê digire ew û rêxistina xwe peqeqeya xwe û pejaqa xwe û ev keneke û tenekeya xwe tiştekî wilo tune yenî îja li pey bihaneya diger û qaş û wilo xwe zana dihesîbe û xwe bi belgeya طرو ببلغيا دا آخذ إكرام بالكاني اف روشا هاني نها اف إكرام جي ولو چند فيديو يك دو يا نزانم إيدي إيريشي شوان پرور كر يعني چما إيريشي شوان پرور دكن جبركو شوان پرور لغوري وان نچو نكد بن تهديدي وان gelek henermendan tehdit kirin gefxwarin li wan rin yani bi zorê ku
نچن نوروزا بوني هيز ومورال ندن نوروزا بوني نوروز جشنكي نتوي ونرمن سربستن ديمقراسيا وان تحمل في مسألة هاني ناكي براتيا جلان آخا بوچيا تحملها ويج نوروزا بونيري نبو لسر هوالي وانن هاشي آبوچينه دينو و شريفو ونزانم كي نيزيكي وانن نكارن خوا لدجي وان خودي هلوز بن شوان وان هنرمندي هان شو نوروزا بوني بتشاوي دجمناتي ايريشي وان كرن لسر مديا خوانها حولدانكي بفيرنجي هي ايريشي شوان دكن ايرو اكرام بالاكاني سبا آمد دجلي دسبا اردال ارسس بنزانب چي چارس بقوزي كري وبفيرنجي ايريشي شوان كن ها مجي رخنه لشوان كري ليه من رخنه لهالوسطى شوان كو ريكلام و بروباغاندايا كوج PKK دكه ايكو دخوازه دكاره وگره فيديوي مني رخنه گري لشوان پرور دما هالوسطى وي بو نتوي مگو عفرم هربجي و از هيوي ديكم جيفي هالوسطى هاني قاب لباش نافيجي يعني نها مديا PKK paralel بمديا فرمير ev kes mesela YouTuber, TikToker banka sehane êriş dibin ser şivan, êriş dibin ser mem ararat, êriş dibin ser nevîskar û rewşebîrên xwedî helwestên rexneyî li dijî heqeqe û peyede û pejek û projeya wanî teslîmbûyînê a colanî dixwazin mekyaj bikin, dixwazin xweşik bikin lê hingî qirêj xweşik nabe. خوشک ناب تسلیم بوینا جو جولانی ره نای خوشک کرن هنگی قریجه هنگی گنیه هنگی تسلیم بوینا هنگی خیانت بخینا هزاران شهیدین روجاوای کردستانی چو قیسه مکیاج بکن يعني پر كريته پر قريجه انتقربوينا واني بريجيما جولاني انتقربوينا واني بريجيما جولاني جي بأمر وتعليمات خاپو شي بن أمر وتعليمات ميتي دي بري أنا ها منو تشيكي خواندكو سفير تركيا برفرسي ميتي نوح يلماس بإلهام أحمد وبمظلوم عبدي للشامي بهفرر ونشتنه هفدودي تنه وبخير وسلامت إكرام بالوكاني وعبد الله حجاب وحقاقة وباجاكي هرن بإيران جيرة بالدزي وأشكر الرونين وشيروك ميروكو خا شارع سربكن أذا راستيا PKK وإيريشين PKK لدجي كسايتين خدي إرادة روشنبيرين خدي إرادة هنرمندين خدي إرادة إيريشين دجمنانه ورشكرنيو أو قريجن أنا كستيج برد به تو سروكاتي رشدك خرو هاي خولي سروكي رش يكيج مر شاندو بو يا برادر يكيج مر فيديو كيكو هوشنگ اوسي حوالته هوشنگ اوسي إيريشي سروكاتي ديك دبيجه بي اصل و بي فصل و كوكاويتنا و اصلي ويتنا وجمر نج جرينج نمهم اصل و فصلی وی چه به اصل به جمر گرینگ شوره شکیل دارخستیه آتاتورک به اصل و فصل ولود بیجه ولود او کسی هانه او خاپوچی هانه ولود بیجه آتاتورک به اصل و فصل و دولت کیش ترکار چکری و بی باوی ترکار کروای قلی سر اف کی افزانه بونا هانه دایته کیش ترکوت آتاتورک به اصل و فصل آتاتورک جی یهودی دون مایی یهودی کوش ج اسبانيا باركرن وهاتن ل بالكاني ول سلطنه عثماني بجيبون تنزانه هرش خود برسبك كيشتر قوتي آتاتورك بي اصل وفصله ترك دزانن اصلي آتاتورك چيه باوي وي كيه لين شرعيه يعني چوانه شرعيه يعني بيجيه بيچه آتاتورك يكي ولويه دولتك أواكر أري باشه
اتاتورك دولتك يا باكر خابويته چا باكر خابويته نها بس ني اتاتورك دده خابويته اشترت بيجي هر انتجرب هر بدولة اتاتورك انتجرب هر بسلطنة عثماني انتجرب اف سلطنة عثماني تشتيك واني سري ازديا هر بوان انتجرب شوا تتخازي خلقي اقناع بك كو اصل وفصل الجمته نجرينج شو الجمته نجرينج وكي اولا ازداي قاطحنا حد وسدحنا تم مجبور الريزي جفان حد وسدي هانربك شي ناب زواج اگر تج قاطع مريدا ب يكي بير ور لا كشقاطع بخواصه تكشا خنادي ت ريزو احتراماتش اف حد وسد واف قاطن دهندري اولا ازداي دهي دهند نافا اولا ازداي جواكا ازداي جي عشير هنا مالبات هنا اصول هي عرفوا عادات هي شوا ريزو اشتر نقرينج والله ابو اصل فصلي بيتشبه باش الخم كربي اعتراف بك بابو باصل وفصل وجمر بيجي جمر نقرينج بيج نكو از دبيجن باصل وفصل براي ويد بيجي تتشتكيش براي فهم كر كود بيجي كالا كوكا وانكي اصلي وانكي ما يعني هما ابو بتشرنجي بيجي وني ورابن كولاتيه جير بكن ياو افنا منطقي اولا ازداتيه ديجي اولا ازداتيه ها قالي برادري مي ازدي شينا بده عرف هي عادات هي برنسيب هي اخلاق هي اولا ازداتي اولا برنسيبا هي اولا اخلاق اولا عرف وعاداتها هي اولا اخلاق يعني شوار رايك روار بيج والله جمرنا جرينجا شو اشتر يكي نجرينجا انا يكي قراشي وري قيزا تبخوازتي قيزا خو بدي يكي بيجي باصل وفصل تنات وري مرفاتيات بك بيج والله اصدقواز مرفاتيات تي بدي يا يكي بسلمان وري قيزا تبخوازتي قيزا خنادي سلمان يعني كرد وقتها لم سلمان تنادي جا اف دروي هانش بوتشه اف دروي هانش بوت قونا ابو بشو جبوت دستي ابو بشو جبوت شو تخدخ في واري هاني في واري كو يعني نزانيه احمقيه كو تبيه ل افي السوشيال ميديا حمور قرفو حنكي وخبتك شو جمر نقرينجه جوير نقرينجه اصل فصلي ابو چيجير شور شكل دارخص كرو هاي خوري سر تداخيانيا جميل باي کا داوي خوندي داخویانیاوی داوی دبیجه او تشتکی شاش بو استراتیجیا کردستان سربخو شاش بو شورشا چه هیتا خولیا شورشا لسری خو کروت شورشا چه آپوش بر شورشا گیدار آپو دفش شورشا خو بردا جمیل بایک بردا نتنه دفجه بردا رخنه دکن دبی ام شاش بون ما نباشی کر ما نزانی کر ما گو خار ولود بیجه پقاقه ولود بیجه سروکاتی جمر شورشا گیدار هست وجمر نگرینگه آپو اصل و فصلی وی چیه هوشنگ دی بیجه اصل و فصلی وی تنه کرو ما از دی بیجم اصل و فصلی وی تنه ورش مر اثبات بک اصل و فصلی سروکی ته چیه جمر نبیجی جمر نگرینگه اگر تش گوتنی می باور نک بیجه نا هوای اصل و فصلی وی و دوکومنتین ارشیفا عثمانی جمر دی بیجه کالی وی و باوی وی یکی دو دوا سسیا چارا پنجا دها عثمان اوجلان تنه کالکی خوناز دکه علیه دیری قد بي عليا ديري جناب عربة هاتنا شما ناوي بي عليا ديري جي باشور هاتنا جي سوري هاتنا قد بيش قرش داغي هاتنا راب هر عثمان اوجلان جو تربية درخين وجير بيش تدروادك سروكيتين نونوي سروكيتين نتوي النووي نولوي ببلغيا باخر هواليته وشنغوسي نزانم چگوتيه هرش خور بچکی بعلمان بچکی ناز بک بیت چوا کارب برسفا رخنه یا بده بیت چوا تکارب بلگه یا باخده جمر نبیشه جمر نگیرینگه چاش تر نگیرینگه دناوا اولا ازداتی حد و سد و پرنسیب هنوته نکار در باس ببه اف حد و سد ان پرنسیب جواکینه چه تنکار
توان بشكينه تريزي جوان دقره اف تشتن بيروزن مقدسن دندري اولا ازداتي ده كيفان حدو سدي هان بشكي جو اولي درتي جو جفاكي درتي تنكاره مثلا انها لاوي رابع هرج يكيش درواي ازديا اولا ازداي بزوج تنكاره بيجي اف جريداي اخلاق وبرنسيبين اولا ازداتي كاچاتا هرج يكي دن جو مسلمانا جو كردا جو جهوة هر بزوج اف لدرواي يعني سيستما نرخ وبرنسيبين اولا ازداي چينا بتبيج والله جمرنا جرينج اصلي سروكاتي انا صبا اشتر اثبات بده كو ابو بيجيه باصله فصل تبي جمرنا جرينج نا ولا ايه مجمر جرينج ايه مجمر جرينج اگر نه گرینگ بانا پک که ونت شار اگر نه گرینگ بانا ابو ونت شار چونه گرینگ جواکا کرد چی جواکا کرد بگشتی جواکا ازدایی دناوا جواکا کرد کو بشکی گرینگ استراتیجی جواکا کرد جواکا کردستانیه چاوا وان مسئله هان نگرینگی تلکره بريمه تلکره تکی تهاتی تفتولو جتوشو باش تجور دا آخوه تجير دا آخوه تشكر دا آخوه چاوا نگرینگه هر شخور بشکی بعلم هر بشکی شخور چند کسایتین روشنبیر ای ازدی هر جوان بتیک بی ولو تیک اشتنا خواه پیش بکه پشت رو بحثا هوشنگو سی بکده يعني چواشتر وعادد وقت آپو لاي عويش ربني خدي تنا ترسونك نويرك بجنرالكي ارتش عثماني ده ومصطفى كمال اتاتورك توي مقارنه دك كمفتش ارتش عثماني بو بهريما كردستاني تدچ خاپو بمصطفى كمال انا مصطفى كمال اتاتورك كجر دجمني كرداي سركردين كردا دار دكري كو ابو يتوي د باريز سروك يتي اي خديه شورشه اي نوي ويد باريز انا افهمودش از ريكلام وبروباغندا اتاتورك ناكمو كي سروك يتدك از لدجم جبركو دجمني گلی من دکوم کجیا در باز کریه از ناچم پسنی پرنسیبین کمال اتاتورک ناکم وکی دو پارتی چقل ماس پارتی وکی سروگیتا از وین ناکم لی تولي ولوجي اتاتورك چی نابه نل سر آستا تاریخی نل سر آستا اخلاقی تراب وی مقارنه بك بربني لاي عويش كو ولو درعله اتاتورك كود شرش على قال ولاتي ويد بندست بو بندستن هيزن داغركر وانجليزا يعني هرش خور بشكل ديروكا تركي بنر باتاتورك تشكريه تعاتيش اتا ابويتا اتا خابويتا نشي چيه في شكك نتقانديه دروش روجينا قرتي خوش خوارنه خوش زبشا خو محروم نکریه خاپویتا چی کری خاپویتا توی دی چه به مصطفى کمال اتاتورک عیبی و کفر گناه آپویتا گناه ربنی خودیت راب کسایتیه کی کل گوری دنیای جسد کسایتیم گرینگ خودی باندور دناوا دنیای دتین دیروکناس وید حسیبن مصطفى کمال اتاتورک تخافو لا عويش لا عمر تشوف اتاتورك مقارنه شما والله هردو بي اصلا يعني بيش بأبو بأصل مكرتم أس اعتراف دكم وأجي حسدكم أج بوقي سميلي بي حسدكم أج آوري بي وك لا ناوي بي شي جمالة تيريش وهر أم بتر و تا قافي تاني مازن ودش من جيد ترسن مالا مني دش من جيد ترسن باعتراف بكن لخامو كربين بيجن ابو بي اصله بي كوكه بي عشيره بيجن ما مقوتي يعني حتى قراتشي بيجي قبول بكن بس اشكره بكن
قرچيجي إنسان قرچي لإسبانيا يعني هل بس لسر قرچي لسر غجر لسر قرچي هاتن كولتورا وان هي كسايتي جرينج جوان دركتن مروفن قانون وان دباريزه از نكو بس از دبيم اشكره بكن بيجن سروكي قلي كرد كسايتيكي بأصله بيجن سروكي قلي كرد للجموة لقوريوة كسايتيكي قرچيه قرچداغي چيايا دردورا چيايا قرچداغي لخوم كرد من اعتراف بكل سرسرا وسر شعبا لدورا مسألين تشونين نبيج مرنا مهمة چاواش ورنا مهمة مديا PKK جسالي نوتيدو حتى روجا ايرو شري مالباطا برزاني ديكي دبيجن باوي واني بري نزانم شاشت حسد صالي جهونه اف مديا PKK ولو دبيجنا ايريشي مالباطا برزاني ديكي چاواش ورنا اگر جور نگرينگ به ونشما ايريشي مالباطا برزاني واصلي مالباطا برزاني كان راس كان نراس كان درو كان شرنجي ولا وانا اصلي وان جهونه يعني دبنجا مسلمان پارتیا PKK و مدیا PKK دوی مثلا هانجبوگ قاشو مالباطا برزاني بي كيم دكن يعني وقتيكو اصلي وان جهوب چاواش ورنا گري كرت عطي حنكي خو كيف تكني خو خدك وتدهيلي خلجي بتبكنن هي خلي سر بفيرنجي باراسنا PKK مينا كم بفيرنجي مجور اكرام بالكاني جي اني كس مثلا كلو سر تيك توك ويوتيوب خاصن ورن تنا برسفتنا حجتنا بلقتنا بهانتنا وشوا ورن برسفا عثمان اوجلان بدن تنا دما انا سبا محمد اوجلان في فيديو هاني ببينه وببينه ور برسف بده جير بيجن بيك دما تبرسف دا ببلقيا باخف هر ددكاره در باسی ارشیفا عثمانی ببه اصل و فصل مالباطا خو خوكا مالباطا خو بينه ولو كربون وش كربون قالوا براسي كردن نكرد براستيش عشيرة ملانن يا نا هاتن كتن ناوا برازان نظام ناوا عشيرة برازان دولو تاني ناوي قالك خو تاني ناس علي ديري اشوف مش علي ديري كاوجي قراص به اوجي قراص به لفرستم داويا بيم جاري حتى مجاري كيدن حتى وشان كيدن ناوا خير وخوشيه دبمين